Okay, now kita nak tengok macam manakah, what are the steps, macam manakah the carbon fixation berlaku dalam C4 plants. Again, kita kena ingat bahawa in C4 plants dia ada Kranz anatomy. Okay, mesophyll cells dia akan wrap around in a string structure around the bundle sheath cells, and mesophyll cells is the one yang akan expose kepada carbon dioxide dan juga dia yang akan expose dekat ruangan under the stoma. Nanti you tengok balik the structure. Okay. Means that the first step ialah apa yang berlaku, memang carbon dioxide tadi dia akan combine dengan this one enzyme yang kita panggil, this one molecule yang kita panggil phosphoenol pyruvate ataupun PAP. Okay. Phosphoenol pyruvate dia merupakan 3 carbon molecule. So bila tambah satu carbon dioxide, which is ada satu carbon that is catalyzed by enzyme PAP carboxylase, dia akan form this 4 carbon molecule yang kita panggil oxaloacetate. Okay. Dan kalau awak tengok kenapa dia menggunakan enzim PAP carboxylase, hal ini demikian kerana PAP carboxylase dia ada high affinity towards carbon dioxide. Walaupun dekat ruangan mesophyll cells ini memang ada oksigen, tetapi kerana PAP carboxylase itu memang sangat high affinity dengan carbon dioxide, maksudnya sekarang PAP carboxylase ni hanya akan bind dengan carbon dioxide instead of oxygen. Walaupun pada ketika ini ada oksigen berkeliaran, memang ada oksigen dekat sini, but disebabkan PAP carboxylase ni ada high affinity kepada carbon dioxide, that's why dia akan bind dengan carbon dioxide instead of oxygen. Okay, even at low concentration of carbon dioxide. Yang ni point yang penting. You tengok dia ada high affinity dengan carbon dioxide, dia akan bind dengan carbon dioxide even at a very low concentration of carbon dioxide. Okay, alright. So maksudnya sekarang memang power lah this PAP carboxylase. Okay, dia akan bind dengan carbon dioxide. Means that dia akan bind dengan carbon dioxide only, forming this what we call 4 carbon molecule yang kita panggil oxaloacetate. Kemudian apa yang berlaku ialah in step 2, oxaloacetate dia akan undergo reduction. Okay, dekat this step dia akan undergo reduction kepada malate. Okay, this oxaloacetate dia akan undergo reduction to become malate, di mana okay, this reduction is carried out by an ADPH. Buang H+ kat sini. Okay, sorry buat okay, dia akan undergo reduction oleh NADPH, which then dia akan oxidize lah. So basically NADPH tadi dia akan oxidize kepada NADP+. Okay. Dan as I said, sekiranya oxaloacetate dia akan undergo reduction kepada malate, akan ada reducing agent, iaitu in this case adalah NADPH. NADPH akan cause the reduction of oxaloacetate to malate, causing the NADPH to be oxidized kepada NADP+. Okay. Dan malate pula, bila this process akan berlaku dalam this mesophyll cell. Cuma kemudian malate tadi dia akan will be transported masuk ke dalam bundle sheath cell. Okay, dalam bundle sheath cell ini apa yang berlaku akan ada the next step lah, dan the ruangan, the liang di mana this malate akan masuk is called plasmodesmata. Okay, plasmodesmata. Inilah dia plasmodesmata. Okay. Kemudian in the next step, kalau you tengok bila malate dah transferred ke dalam this what we call bundle sheath cell, apa yang berlaku seterusnya ialah okay, malate tadi dia akan undergo this process yang kita panggil decarboxylation. Bila kata decarboxylation, maksudnya dia akan involve the release of carbon dioxide. Okay, bila carbon dioxide is released, means that this malate tadi dia akan undergo decarboxylation, releasing carbon dioxide, dan dia akan reconvert back kepada pyruvate. Dia akan bertukar kepada pyruvate. Okay, pyruvate ni pula, okay, dia akan will be transported masuk balik ke dalam mesophyll cell, and then dia akan undergo a series of phosphorylation, di mana dia akan terima phosphate daripada ATP to become PAP tadi. Dia akan become the phosphoenol pyruvate kembali. Okay, dia akan digunakan kembali untuk the first carbon fixation. And seterlupa, okay, sorry. Basically, kalau you tengok dekat the mesophyll cell, carbon dioxide tadi dia akan bind dengan this phosphoenol pyruvate. Basically, ini adalah first carbon fixation yang berlaku di dalam mesophyll cells.
Kemudian bila dalam bundle sheath cell apa yang berlaku bila ada decarboxylation? Bila ada decarboxylation pada ketika ini awak boleh nampak, okay, what happen is that akan ada release of carbon dioxide. Okay, carbon dioxide bila ada release carbon dioxide, maksudnya sekarang akan ada high concentration of carbon dioxide di dalam bundle sheath cell. Bila ada high carbon dioxide concentration ataupun pressure of carbon dioxide, maksudnya sekarang what happen is that kita akan make sure Rubisco to only bind dengan carbon dioxide instead of oxygen. Means that kita akan memastikan memang carbon dioxide yang akan bind dekat active site of the Rubisco, and then for the second carbon fixation dalam Kelvin cycle. Okay, high carbon dioxide concentration in bundle sheath cell is ensured to end untuk memastikan efficient fixation by Rubisco. Okay, sebab Rubisco ni dia suka oksigen more daripada carbon dioxide. Tetapi disebabkan lagi banyak carbon dioxide, maksudnya dia akan bind dengan Rubisco lah instead of oxygen. Okay, sorry. Rubisco ni suka oksigen, tetapi disebabkan ada banyak carbon dioxide, maksudnya sekarang Rubisco tadi tiada pilihan lain melainkan dia akan bind dengan carbon dioxide instead of oxygen. Alright. So in the step 4, okay, in the next step, apa yang berlaku ialah akan berlakulah this what we call Kelvin cycle lah. So basically apa yang saya dah explain tadi akan berlaku. Carbon dioxide dia akan enter the Kelvin cycle di mana dia akan bind dengan this what we call RUBP, which is a 5 carbon molecule. Okay, and is catalyzed by enzyme yang kita panggil Rubisco. Rubisco akan catalyze this second carbon fixation which berlaku di dalam bundle sheath cells. Okay, is catalyzed by Rubisco. Kelvin cycle akan occur and form this what we call organic compound iaitu sugar lah. Sugar tadi which is this let's say glucose dia akan transport kepada vascular tissue for the respiration, for the cellular respiration. Okay, dan awak boleh nampak akan ada partitioning of cells yang prevent yang akan make sure bahawa pada this bundle sheath cell carbon dioxide memang yang akan bind dengan Rubisco plus dia akan bind dengan RUBP untuk menghasilkan the 3-phosphoglycerate, then ada apa what we call 1,3-bisphosphoglycerate, and then glyceraldehyde 3-phosphate dan sebagainya. Dan this process berlaku dalam Kelvin cycle. Okay. And then step yang kelima yang saya dah explain tadi, pyruvate. On the other hand, pyruvate yang hasil daripada decarboxylation of malik tadi, dia akan transported back ke dalam this mesophyll cell. And then dia akan undergo phosphorylation, di mana dia akan tambah fosfat daripada ATP tadi to become this what we call phosphoenol pyruvate ataupun PEP. Kemudian, okay, basically what happen kepada ATP? ATP akan undergo hydrolysis lah in order to add phosphate kepada pyruvate for the pyruvate to become phosphoenol pyruvate. Kemudian the cycle of the first carbon fixation dalam mesophyll cells akan berlaku lagi lah. Okay. Itu adalah what happens in C4 plant. Jadi kalau kita tengok perbandingan antara C4 plant dengan C3 plant, C4 plants dia ada this what we call Kranz anatomy. Yang paling luar is mesophyll cells, which the one yang terdedah kepada oksigen dan carbon dioxide. That's why lah the first carbon fixation memang berlaku dalam this mesophyll cells. Kemudian dia akan menghasilkan dia akan menghasilkan oxaloacetate, which then akan menghasilkan malik. Malik akan masuk ke dalam bundle sheath cell to undergo the second carbon fixation. Okay, this one. Malik akan undergo decarboxylation first to produce this carbon dioxide. Barulah dia akan release pyruvate back ke dalam these mesophyll cells. Kemudian carbon dioxide tadi akan enter the Kelvin cycle for second carbon fixation. Okay. Differences compared to C3 plants, C3 which is Kelvin plants. Apa yang berlaku ialah untuk first thing is that C4 plant ada dua cell types which is mesophyll plus bundle sheath cell. Both akan give special separation. Dia akan membagi pembagian dari segi space. That's why dia dipanggil special separation. And berlaku 2 kali carbon fixation. Carbon fixation occurs twice. Di mana the first carbon fixation will be catalyzed by enzyme, this what we call RUBP. The first carbon fixation akan dilakukan oleh this what we call PEP carboxylase dalam mesophyll cells. Okay.
Manakala the second carbon fixation akan dilakukan oleh RUBP, which is the one yang akan enters the Calvin cycle, and this process occur dalam bundle sheath cell. And as I said, carbon fixation akan undergo twice sebab melibatkan dua enzim. Okay, itu adalah C4 plants. Okay, contohnya corn. Okay, memang banyak diorang ada Kranz anatomy. Okay, describe the carbon fixation in plants. Ada in C4 plant. First, you cakap lah, C4 pathway is also called Hatch-Slack pathway. First is that the first carbon fixation akan involve carbon dioxide to react dengan phosphorynyl pyruvate. Tolong letak in the mesophyll cells in order to form oxaloacetate. This process is catalyzed by PEP carboxylase. Kemudian oxaloacetate will undergo reduction to become malate. Okay. And then this malate will be transported ke dalam bundle sheath cell. Malate in the bundle sheath cell will be converted kepada pyruvate, which is a 3 carbon. Okay. Ataupun awak boleh cakap malate akan undergo, tambah sini, malate akan undergo decarboxylation to produce, okay, you have to see this. Dia akan undergo decarboxylation to produce pyruvate and dia akan release carbon dioxide. Okay. Kemudian carbon dioxide akan react with RUBP to form this 3-phosphoglycerate, and this is catalyzed by Rubisco, okay, in second carbon fixation in Calvin cycle, Rubisco in Calvin cycle. Kemudian pyruvate akan transported back to the mesophyll cells, will be converted back kepada PEP menggunakan energy from ATP. Okay, basically dia akan undergo phosphorylation. This pyruvate akan undergo phosphorylation to become this PEP. Kemudian you boleh nampak you kena cerita dalam Calvin cycle dia akan produce sugar. Alright. Ayat akhir sekali you cakap lah, C4 plants akan adaptation to fix carbon dioxide efficiently dengan cara apa? Through special separation. Okay, tambah ayat lah sekali. Through special separation. Okay. Itu adalah carbon fixation in C4 plants. Okay. Dan ini adalah the differences between C3 and C4 plants. Awak boleh baca sendiri. Contohnya ialah the amount of carbon fixation. Kalau kita tengok kalau untuk C3 plants, apa yang berlaku ialah kita boleh nampak bahawa the carbon fixation hanya berlaku sekali in C3. C4 berlaku twice in different cell, mesophyll cells and bundle sheath cell. Awak juga boleh katakan bahawa C3 plant Kranz anatomy is absent, tetapi in C4 plant Kranz anatomy present. Okay. Dan awak boleh katakanlah the enzyme for carbon fixation adalah Rubisco only in C3 plant sebab dia hanya melalui Calvin cycle. Tetapi disebabkan C4 plants ni dia undergo 2 kali carbon fixation, awak cakaplah the enzyme for carbon fixation ada 2, iaitu PEP carboxylase and Rubisco. Dan the rest ni awak boleh baca sendirilah, awak boleh faham sendiri daripada hasil yang kita telah bincangkan. Okay. Itu adalah C4 plants. Macam mana pula CM plant? Apa yang berlaku di dalam this pineapple, nenas dan juga cactus? Diorang ni lain. Diorang ni memang hidup dekat dalam kawasan, dalam tanah yang tidak berair. Memang powerful sebab dia ada adaptation kepada, because they have this adaptation kepada this photosynthesis, this carbon fixation. Kita akan cover in the next lecture.